Orefo adom so abo adom so amene so ya di ahia ewo Kumasi Online TV. So baabi awo bi a wo hwe TV ni bi ha me ma wo nya akọ aba e de ba Kumasi Online TV. So ebraso se ye gibre na yedi nkomo ewo kasamfoni so baabi awo bi a wo hwe bi ne ye ne nyame difuo nyame akoa erebre mu o hye nkom etu ni mafo na di ahia God servant Ernest Apia Junior anene ne di ahia ene o wa ha nkom sha wa hye ewo afimu na afin so na watwi mu busumi mu nkwansa washa atodwa enhu hia sanka yetena se na yedi nkomo na emu se de be ya obeti nyankopon adi na won se nyame nipa nso ewo ha yene ne eye adwumanti esefata se yene ne ba studio so na enkomsa washa abetodwa no yetena se na yedi nkomo o ha de mekọ ne nchen na ya mana kwa ba na yede nkomo twetwe no so asha se papa memo akwa ba na bomo nyame adum minim sense abi de amanfo to mane papa eye easy kra that's o mbeka se papa de bia obehya nkom na atodwa obehya nkom na atodwa sanity minim sense ani amanfo ato mane pa ene bebre na afa se papa 2020 nkom hia o hye no ba na ebedam na edi ade na emasa ni manyina sisi ni na so ya adom se de nyina enim no no se nyakopon amfa mfi oso amfa no mo a bibibia no abetini aye sanity eno God servant Ernest Apia Junior nyame difu awe ebremu ahye nkomama bibia ekoso a so hu se nyame difu no nyame de ni ye adwuma papa se opese woni papa yi edi nkomo a bomadia nkasa ahoma no agu mfoni ne so frɛ no na ne twetwe nkomo na ansa ne beto nkomo twetwe so kwa no me mompaye na ye fa adwuma de ni nyina fiase papa ye mompaye na ye fa adwuma de ni fiase nyankopon hira mpa cho ye bompaye ye koso ede wasi bi nyankopon ya ban denden ya ban kase Jesus edi enemunyam hye nyina ema wodine bi mu dan nyina wade wo na onam ye so ede ye adwuma ene dan so nyame nkonkron ya ba fa ye so na fa ye ene mempa bonse benam so ma atiefo ne ahwefo nyina eye nhira na ade nyina wi peye a ede ayi ne aseda ma odin ede wase se wo hira ne watie ne wadom ye Kristo wadom a incident amen Uguso ehwe Kumasi Online TV ene nkomsha de afimu ni nyina efiri God servant Ernest Apia Junior ho ne ya chede atwena betene fidia yene no ebedi ho nkomo na yahwe sede nkomsha esitie papa ye ka nkomsha ade ni hia kura se yebedi nkomsha edi nyankopon hira amen nkomsha eya ade a onipa dasane bia hia onipa bia hia se ode no hoto enkomhye so because enkomhye no eboa ebie nipa ankasa wani ma wo hu de eba besi ena etumi so eboa mo hu de aide de asi atwam so enema bi wo a asi atwam batna okura na wonim sa aide asi through enkomhye ma wotimi hu ma wani etimi eba ahoso etimi ma wo mistake bia waye atwam no etimi ma woni esa ba ho sa esatimi ye dey ebe correct wo mistakes ya waye dey waye ana de to so biam sin niam bi wo a na eye ne ma boni bia ebie wo wani ana se eye ene ma pa bia waye dey wo wani eti enam so ma se nyankopon so ko hu nyankopon edifu a etimi ma nta nipa no ebo nkaye ama nipa no etimi ekire wo se ebie eda bi sei ade bi sei na ebe abedey eba besi enti yesi enti onipa no ekire wo sa akwankire na etimi boa ma se adeboni bi na eba etimi yedey atwu free papa ade asofo nyina ena ehye nkomo a osi agidi ana se nyame adifo nyina na ehye nkomo a osi agidi enye asofo nyina ena ehye nkom onze ye ka se enkomhye ye wo enkomhyefo wona wo hye nkom wona be ba kire no ena enye osofo bia so na nyankopon amane tumi se otimi ye dey ehye nkom ena no to hwe a wonse ene no akwakoye suahunu ene osofo bia pese ohye nkom osofo bia pese ye friend se oyo odifo wona me ba che no but ade no so entesa enti enye obia na ebeba ba hye nkom a e wose yegidi e ka se ekomhyefo a ono hwan ono obia nyankopon ede na asema ide amano ene ntambia metaka se yaka se odi hunufo ana so odifo a ono nyankopon ensia na mu wa asasi so o se nyankopon ntimi ma
ene nipa ema metena ona be ba kire no say the 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21 kan no ona be ba kire nti Nyankopɔn ntimi nipa ma metena eti Nyankopɔn na ayi ne nsia na mufu a one ye den one yete asase so ebi ne ye ne adifo no so nti se biribi ba besi anya Nyankopɔn wade na di a kire ne nko adifo na ono nso so ni timu po a owo edema ne ma no na onam adifo no so wade na di a den ya ma ne ma so enti adi yensem no ne enkomhye no enye nipa bia keke ene betima hye nkom ama na yedai amana bam sanity na enkomhye frewade won say na ya na esitie ya na eba gidigidi ebanya ni sentence ni say na esitie say na esitie enkomhye frewade no eno depend once God is not one way God ona me ba che no Nyankopon nye okwan ba akofo Nyankopon ona me ba che no enti etoda e depend ekwan a odifo no efa so e receive let's say the voice of word of God so etoda otimi eyinu eleswade hunu mu e ma nipa timi hu etoda so okasa e ma wede e ma otete ona me ba che no e na etoda so etimi ye dayeso mu na me etimi da na di e wo dayeso ma wede e ma ohu enti eno no e depend eno de nyame ne pese ofa so e da na di de che na ko odifo no eno no e gina nyame no so nyame na na enim kwae obefa so a obeda da di ache ni nipa no so ansa na sa komhye na tima edai etima bam me ka sa afi mu o hihye nkom bebre efa accident ebesi ebine kentampo de ne ade papa say na na nkonhye no na ehun nsem esitie say na ozihu Nyankopɔn hyira emze 2020 no ye wura mu no enkomhye bi bai say na o kan Nyankopɔn na me so de enkomhye be 10 ebi ba be gudwa ana eba be tu dwa nya ne teka se kofi bi de nkwa so share ni nyina no nyame na me so ema san komhye ni nyina bai say de o kan ma ni nyina no asisi ama ahwefo ne wona ehwe nyina di adanse ye se ni nyina de be kan ni nyina ya de a atumi abam na kentampo so de no me kan no me kan ho asem se e wo se ye so no ye bom paye yesa Kristofo se ye bom paye efiri offense ko tachiman eko kentampo ekwan so ko esrim mantem won e wo se ye bom paye ho so pa because of say ade nyame ma mu hunu ye no na akoye de say demons ababegu ekwan no so a opemoja enti e ma me de betu dwa se ye mom paye se ya me ni amre amon paya ade bi sei na ebeba na me kan so kra na me kan se enya ade wa achi se ahwefo no ene atifo na be di adanse ya me kan se ensema me kan ya ade a enye se bia ben ya ade wa achi nti yo se ye ho adwuma ye nya ho adwuma ten e ma me kan ho asem bodin se kentampo road e wo se ye bo ho empire na ye hwe ekwan ya besi tima fa so bitime asi hu kwan sana no ana asi no eno na asi no menya ne tie se nipa se brem pepe ya kasai nipa be duasa 30 ana ahwe o nkwa o sa accident asi okay on se na me kasa no me kan ahihye bi kura ho so asem se utie ni yi a ka se this year no nipa be hihye ejahihye ne san ne man bibiri na bebe ba ma papa so oboduam waka prophecy na yenkotie sede enkonhye ne si baaye enko na yenkonkotie ya de yetaka ba this year no so ya de be sisi last year say ya hye dan tekese accident car accident lorry accident ekwan bi ti se Accra road what I say demons were ababiku so doso demons were ababiku sa akwan so this year no e doso ti adabafo a otwika afa enkran no ahwiyi na omompaye de etoso bi mu nso enam ye kwan ya offense kwan so ko tachiman fi tachiman eko kintampo fi kintampo eko isiri mantem wol so no sa kwan so demons so abadogu so ohia emoja pa
enti if you offense so kwa kentampo sirim wono so ade a e wo se adabafo wo so emo mpae na onye ahweyi ena sunyankwan so enso ya ade a wo se eno so ye bom mpae pa yi sunyankwan ifri kumase eku sunyan enso ya ade a won so wo se ye bom mpae yi pa ka akonhia 2020 ya me ni na wona ya mo mpae na de enkomhye wi di agora ye ne bete no cause nyame ma mu se asi moja nipa di da moja mbebre nipa di da moja mad o cheche me ekwan hodo a ye mo so mpae e na me de atutu dwa nti nipa ma nani na ho de atoso biem so ye nuanom ayankasa police service ye mo mpae mo this year na gun shoot no be doso atutu be doso orofo yenkomsha papa ehye afimu ana yokokuti said ye hu sem sitie no nyamedi for da asafiato ndin say God servant ministry God servant and appear junior ana na onkomsha afimu ebeto odwa na ode eto odwa ma active ni afefo nyina so atibie na odika kan ansakra ana baba na papa na nkomhye bi se na aya na ye bon mpa ya enye ya na ye bon mpa ya be na adebi wo a onse adebia no ye ho akwankyere enso wo ho ya na ade baako a ewia ye agirifo no bibia se na ade na esiye no wa mo mpa ye ade na esiye no wa anya ho adwuma adebia no ansa na enkomhye ebeba no enkomhye no ebawia e wo se ye ho adwuma okay wana me pa che no okay se enkomhye no enya ebawia nyamenya ede ma ye wia ye wo ho adwuma nso wo se ye de ye so enti mpae no de bia obebo ena empire no nya empire bia ne empire bia wana me pa che no enti empire bi wa ye bo wia adwuma wo ho a wo se ye de ye ese akwanche bebre wo ho se bebre wo ha no so wo se ye de ye so ansa na etimama ade no atimi adimu ama se akwansidie bi o wa bitimi asikwan a etima sikwan amana yi na baba nkonhye no eba saa na aya na ye empanifo wo oman mu ahemfo hwamu na wo se ejina ma ye saa nkomhye hu adwuma ana se asofo ya na begina ye saa nkomhye hu adwuma enkomhye no 110 de nyankopon de nam no so eba no oro na wo se oro na nyame ade hu tumi nyame ade hu nimdie nyame ade hu nyansa ade amano wana me pa che no enti se enyaba ne saa ono de enkomhyeni ne de nyame de amano oba beka so na besi den na ehu adwuma no etima yi ehu adwuma betima yi dia agi se etimamofo no ehu odifo na obisa no ekwan obefa so a saa de betimi aye hu adwuma saa kwansidie na tima de ana se betimi asi saa enkomhye no anoma emma adeboni ana se ohawa eba no ntimi yede ntimi emam na papa eno no saa nkomhye no aya na edifo a aba omoso no na eso mugina ehye eye hu adwuma se omamu nkomhye saa no aya na edifo na ehu na ana eye hu adwuma na se edifo bia betimi aye hu adwuma enye obi a ohun kwa na betimi aye hu adwuma enye obi a ohun ore ase won se ye ka me bi se onyankopon eda na dia na wa ede na wase no eno se no mene nipa na anaso omo mo kansa na nya adwi onyankopon eda na dia na wase no nyankopon eda na dia yenti a eho no se mene omo be ya adwen wo ho kakra yenti nyankopon eda na dia na wase no se wonya da na dia ye be ye ho adwuma na ye ho adwuma nso be den ebese say boni ebese boni a ebese na papa dia ebebam okay what I say it is nyameda ade bia di chen na ko adifo bi na papa mpu na ya anya ho adwuma entimi ye den entimi mam ana say boni nso be den ebebam wona me ba che no enti se onya da na dia odifo no de wa da na di a kire no na me ka say most at times no se nyankopon
ɛda biribi adi ɛkyerɛ odiifo a ɔde ho akameɛ ne ɛho asɛdeɛ nyinaa ɛde ka no ho what I say it na ya nanka most at times ka ne titi no de ɔda na di kyerɛ no no na wɔse yehu no na ka akwankyerɛ ɛne ɛho akadeɛ a Nyankopɔn ɛde ka ho nyinaa no ɛne kwan a ɛbɛfa so a saa de obitima si ho kwan nyinaa no nyame di ni nyinaa de adom saa nipa no nti yekohu saa nipa na ɛno ɛboa ma adeɛ no ne nso ano no timi yɛ dɛ timi easy timi yɛ adwuma ntɛntɛm timi yɛ adwuma ntɛntɛm ɛsene sɛ ebi a nipa bi a sɛbsɛbsɛb wɔno nipa bi keka ɔno onnim nkɔmhyɛ no bibia no yɛde bɛkɔ akɔhyɛ ne nsa sɛ ɔnyɛ ho adwuma ko ɔnyɛ ne so na nyame fa so a ɔda na di ɛde ɛkyerɛ wɔn sanity papa meba ansana meba me next question so papa ma yɛnhwɛ anas me yɛnhwɛ video no kintampo de no sɛ de na esitie ɛkyɛ sɛ enya kra enye sɛ de nipa esi ahye na emu nneɔma ka ne mu nneɔma esi ahye papa video no na da so no video no ɔhwɛ sɛ de video no ho nsɛm esitie a ɛkyɛ sɛ hwɛ sɛ de jasi daka mu pa areho yezo areho pa no sɛ wobɛka ya mekeka ne nyinaa sɛ ahyiahyehyɛ no kora ho asɛm so mesan so ɛkan mesan so ɛkan so wotie nkɔmhyɛ mu a meka sɛ yɛamo mpaeɛ a afi egya ahyiahyehyɛ kora nso bɛsa aba bɛma saa egya ahyiahyehyɛ no ɛnkɔyɛ de sɛ filling stations a yɛna akane no na esi hu no ɛbɛhyehye nipa ne nyinaa meka ne nyinaa nyame da ne nyinaa de kyerɛ m sɛ egya bɛhye nipa ama nipa ɛbɛho te sɛ ɛnam wow serious meka ne nyinaa sɛ nipa bɛhyehye bɛyɛ de sɛ ɛnam ankasa sɛdeɛ yɛde ɛnam bi de sɛ sɛbsɛb bi wode apɔnkye anaasɛ wode odwan bi anaa ɛbabunam bi agu papa nipa na ahye gu saa no nipa na aho te sɛ ɛnam ayɛ sɛ nam pɛpɛpɛpɛ sɛdeɛ nyame areho kyerɛ me no papa areho papa sɛdeɛ ka si ahye pa areho na wohwɛ sɛdeɛ nipa si ahye gu ɔno ma ɛya paa na we kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛ nkɔmhyɛ ho adwuma paa ɛwɔ sɛ yɛ nkɔmhyɛ ho adwuma nkɔmhyɛ deɛ ɛba bɛtɔ dwa a ɛde kɔ ase enyan adewe no esiye no nipa bi frɛ me mi owa na obi frɛ me sɛ o papa nkɔmhyɛ na obɛhyɛ na abamu na ade ba ko a yɛ nwanwa kora na sɛ o kasa no ka sɛ nipa bɛhyɛ ti sɛ ɛnam a yatoto but accident na si nipa hyepa na wohwɛ sɛ deɛ nipa si ahyepa kyɛ sɛ even do kora no wo nipa no kora identity sɛ de ɔyɛ ɔba sɛ ɔyɛ ɔba sɛ ɔyɛ bɛɛma sɛ na nim sɛ ɔyɛ kɔkɔɔ sɛ ɔyɛ tuntum ɛnɛ na me a me tuntum deɛ na me anyɛ mado na bi saa to me deɛ a yɛhu me koraa ɛyade a ɛya ɛyɛ ho sɛm paa ya mtie sɛ na ɛyɛ me ya paa sɛ asɛ saa de nyinaa nso asi so bible sɛ ade nyinaa no ɛmfa aseda ɛma Awurade na mefa kwan wi so sɛ adɔfoɔ ne anuanom a wɔn dɔfo ho aka nyinaa no yɛbɔ mu nyinaa yɛakɔ sɛ ɔnkafra but ɛbɛwɛ sɛ anytime biara no nkɔmhyɛ nyinam yɛ so ba a ɛbɛma yɛni ada hɔ na yɛtumi ayɛ ho adwuma yɛyɛ ne saa bitumi aboa ama Nyankopɔn nso ebi yɛ afiri saa ɔhaw ne mu papa ɛmɛhwɛ nkɔmhyɛ a atototo gya nyinaa sɛ nkɔmhyɛ ne ba nyame diifoɔ bi so a ɛyɛ sɛ nipa no bɛhunu ɔno ankasa na sɛ nyame diifoɔ no atumi gyina hɔ yɛ anaa sɛ nipa no a nkɔmhyɛ ne fa ho no ɔno atumi ɛfrɛ wo ma ogyina hɔ no wayɛ sɛ nyinaa yɛ na ɛsɛ yɛyɛ ne fa ɛno edipɛnde ɔn sɛ nyame bɛtumi aka biribi akyerɛ me ɔsi bi a nipa asimasi wɔne mpa akyerɛ no ebi akwadwo anaa sɛ me afiri a meti hɛ afiri a oti hɔ na bia nyame ada ho adi anaa nyame ada ho ahenta asɛm adi bi akyerɛ me metuma bo amaneɛ edi nka no metuma akyerɛ wo akwankyerɛ bi sɛ yɛ ɔne mpa akyerɛ no metuma akyerɛ wo kwan a bɛfa so a saa de no betumi asi kwan ɛna bi so wɔ wa ɛnyɛ wo na wɔsɛ ɔyɛ ho adwuma ɛwɔ sɛ wo ba me wɔ diifoɔ no me naase na me de nneɛma gu akwan mu ɛde boa wo yɛwɔ akwan ayi bi wɔ a adeɛ bi wɔ anaa nkɔmhyɛ bi wɔ ɛbɛba ɛno bɛ depende sɛdeɛ nyame pɛ sɛ osi fa so esi adeɛ ne kwan
ida say odifo na nkasa na ebegyina maye ana so obema wo nipa na saa enkomhye no ekoma wo agina maye dey aye no depende say the enkomhye no isinam papa answer edi kan din kom beside question bi say say efa nipa bebre ho a eno saa no aya na ye den na fa ho nipa bebre no wa ma obi adin say me na beto me say eye production for na beto wo mo say control for na beto wo mo ana simple ya accident a eno saa no o say ye nyina aye so aye ho ye yakofuka nyina so aye ho ba ana asese enye ye nyina na o say so aye ho ba one say ntina ade ne ba ya no me kan say ye mompae na ye say ade ne ye nipa ba ko adwuma one me pa che no enye odifo no ko adwuma nyame sisi ni na ede na ebeba so we ya abra na nyankopon abofo ekosie Sodom and Gomorrah no say we ya on say nanka Abraham pekwan a ka obesi hu kwan what I say o fight ya man ye na ho de bitu bi oyede oye and so still now bibia no otimi ya odi esi kwan de only thing otimi ya ye nyina say na no fa se for otimi ya de bi esi bu won ba say ne de ye de e bai eti wo ade bi wo be ye kokobo what I say na me na be force be kan be bo man kokko say ade bi say na eba nti o man nye ahweyi o man anya ahweyi a ade boni bi say betima be dey e betima beto o man no amana yi ye ho no eye o man ni nyina asede say ye nyina no ye de yakoma na ya dwi nyina ana say betima so de gyina what I say yes ni nyina betima so de gyina abra okay kan Bible say abra na ayifo your friend say na ayifo ebe so de tia friends Jehoshaphat what I say atamfo no so de tia no Bible say won ne nkrofo nyina Israelfo nyina ka bom ye dey ekọ Yakobon fie ko bo empire what I say okonwa adabon empire no Yakobon ye dey etio ema o hawa nanka eba atamfo nanka obeto aso won so no Yakobon ebom nyina ye dey ekunkun man kasa fight o ya de bi se eba eye o mamu ni nyina na wo se eka bom na ne odifo nyina eye adwen kro ebo empire slave urade na urade nso de ye dey e de echeye so but once again na kwa bi say ade bi se ba enkomhye bi se ba nipa adwen ko ho ene no sebse bi once enkomhyefo no anaze adifo atrofo no bi na dey aba bi se bi se ba nipa adwen ko ho momu se papa yasema okay de ye fanya aduma na se papa yasema okay de eye no kre ana ye mpe biribi enye ewo ho na ya hwani ya biribi boni bi bitima dey bitima si so ye no enyama ne sa ye nyina na wo se ye nyina ye kwa adwen krom na ye no odifo ni nyina eka bom na ibuza nse papa de ba de wo se ye abema sa ohawa na adeboni ya ebai bitimi asia no kwan na ansana ebia ye nyame nso ena no so beka no ono so aka ma etimi de pepepe ye ne efense fa hodi etimi abre papa ozuzu se enye nkomhye bebereba nipa ehye ntina ma nkomhye no etodwa ya na yentimi ntu ho na mo one say nyame wo so kasa what I say nkomhye beberebe no ene say on say nyame kasa o so de betudwa wala me pa chere no nyame kasa o so de betudwa edi se nyame na akasa nko ade a na ye de betudwa be hu enfonso bi a ewo hu ona me pa chere no na adifo nso na America na nyame nkwan ne odifo wo oman mu na mbetima aka biribi a chere me de obeka no obetima aka biribi foforo nso a chere me nua odifo afufu be nso ama no to abedai abeka na America se ye ka to odifo wo ne hwan odifo ne de waka ma na ayedai amana bam ise odifo kana bam dia eno emfa ho ne enkomse bebere ba eba it means say kasa oka nyina no na nyame na pese oka biribi kire ne ma ona mba kire no entiam de mema ya fa ya adwen ko se ebia enkomse na ndo so na se enkomse na ndo so na enkomse na ba na de eba nyina ya dia ensisi dia ka emfaso bia ye dai eni so na mum
Say ye can ba mu dia na wo say ehwe so say ebetumi aye ho adwuma. Enti papa eyese Nyankopon bedai ne bone adi a che ne mma se ewuo akwanhia ne saa eja hyehye esi wo kentamponi ade a na yegusu a yehwe ya papa eyese nyame bedai na didi a che ne mma Say eno so ye say wo dan na di a che ne mma wada se wo hwe abodi ahyase a Nyankopon ebese asase odeka ekachire nakoa friends Noah say wo di suyiri ebese asase no enti onye dey onka chire oman no na oman no ensa chire omadwen so once na wo di adebone na ebese asase no odika bo nakoa no kokoko say onka chire oman no say oman no bone no afra do no Nyankopon ani enti so oman ahwe ya ebedu abiribi odi suyiri ebese oman no nti etoda adeboni bi besi Nyankopon di kai efa na di fo so ebu nipa kokko se be nipa betwe ho afi ho because nyame onpe bone ora se bible so wo ya kronkron enti yanso yan de enya kronkron so enti mo na bone edo so wo wiase no bone ekoso edo no ewiase no na ama ohaw ene amaniyan so de edo so anati orofo gusu a o hwe yankomo twetwe e Kumasi Online TV so ene nyame difo a friend God servant Ernest Apia Junior komsha fimu odi tudwa na egusu a yedi honkomo etwun abobo o hwe se de esi wo kentampo ene miamia beba awe ho papa awe ho nia se ya de se unya bi hwe ya mitufo bompaye ma oman no na bompaye ma nyame adifo na bibisa so si a etimi agina ma bompaye ye de atusa enwuma so sa papa ye hwe komsha atuto todwa nyine obetimi akai na yetimi abɔ ho mpaye enkomsha no na eyedu 10 komsha du papa ni nyina bɔne ana papa ebi ye papa be en fa se be mienu ni miensa de atofom aya ro sempa onze me kan papa wo asase me kan se 2020 year in Shirafi asikasem emunye dene as compared to the previous years akono sanity enti this year na de sika mu as something that sika ebeba ni pansem ano make kan ya say but eno man ni party munya on there enya wadwen say sika banti on say oman bia mu say sika ba na say ahoto ba kakra na ama bone nso den ep so enti sika na beba no bebe na adwen ebe free Nyankopon so ana won Kristo so na afi ato one bone ne basabasa ye se ebi mi se bone nyina hini ni sika enti ya hwe ne ya ekoso something like you wure fi Nyankopon asem you wure fi Nyankopon asem na ya ma ya ni ana hwa eno no achi no eniama bi senso ye dey ebi achi da eba so e ma mbobɔ so ameka se yenuanom tuntufuo bi no enyiro ho emompai or Satan attack wo ese ni na enu ni na sana kofi bi tim e de no e ba ya okoye no kra ensi ora se ni nyina no bi di akira eba ebiem di akira eba me no kase ye ora se eno nso ye nyina ma mompai ama omo nso so nyina ma mompai bo moni amra enche bi be sai wana be pa che no because se ade a yehu ye na ye ma meka se Nyankopon ena bibia di nkyere na Nyankopon ka bibi enkyere ye na ye ma meka e metom futu mu ni pani so ye keka se bebri ye de ye no wana tikaka di nim se enkomhye ne de Nyankopon oda na di chopa na ho so nye asofo a ye ka se ekom na di wo ma ekom asofo na oba be se enkom basabasa de so enti ye keka bebri na keka se enkura yira chichi nkura ne sa ne mani nyina no ni nyina ya ade a 2020 so ebesa si enfie be miensa etwa mu yi enfie be mienu miensa etwa mu esisi ya na biemu sa besi biem besa sisi papa bi be sisi pa so ne nyina so masaka ho asem ya papa sa nkura no mba ira no mbekọ yin one thing I don't dey say baby on be kọ ne de what I say ya ba chichi bi kukumbi
ye be kan what ase ye bi no be ye sacrifice what ase so bia na ne ho so e wo se o hwe ne bayi e no me kan kra me kan se awofo no hwe o ma yi so oba pie ana something like uni okosuku a e wo se o ma wani edi na chi se oba emere wo se o de ba fi no o ma ya wo se o ye den o hwehwe no because this year 2020 no sa de be ye common be do so pa be do so bebre what ase okay e be chi chem kra bebre okay and the judge hye na me ka ho asem na ebi asi a na ye hwe nso me sa so e ka ho asem e na atutu nso me ka ho asem say this year no election no tutu be ye adwuma papa na beba e be tutu bebre e bobo mia bebre bobo Ashanti region Central Volta ene Eastern bobo mia ba bi a say ya me ni amena mompae gidigidi pa this year no atutu e be super na papa yen Central for ye de wo mu ana oh once atutu 20 e wase nipa ya hwe obia o se nipa bia ya ahwe even though ye asofo okra o se esuentimi aya ahwe na e bo mpae sese no se odima mpae bo o se odima mpae bo ahodo ni nyina ya adwuma o se nyina aya adwuma ne nipa nso ma ne nso eda ho na papa da be ne ye hye mpae bo ase wa sorry fie nyame aya adoma ye ho no se de ye sia ye ni efia da bia etwa boso mene tu bia ye empire kese a eno eye all night kese a mene apesiri ma no apesiri kese pa ene asore ma no eye a efia da bia etwa tu bia no eno eye empire bo gidi a eye fa bia agrokra ni na so ne se ginam ebon pa ye dima ye ho ye diama ye ho awie nso na ye dibi nso e ama oman Ghana ene ewiase amayina papa yo se nyina ye ba na ye bebo mpa ye de ma oman Ghana esan se emenu mienu Ghana ye wo nso a wo hwe wo nso Ghana yo se nyina ye botwi na ye ko papa so ye ne ye ko bompa ye ebia na ye ko motwetwe wo pese wo fre papa na odima mpa ye bo no so ye bi ma wa friend 0246 221010 0246 221010 fre papa Ernest Apia Junior God servant na oni nkomo na odima mpaebo no se wontimi ma yenya audience of ma ho kasamfoni ni so na se yenye ma ho ba bia wo bia sanse se kommission na tutodwa no se fata na hu behia se yemienu enyina ye frɛ papa na ye je mpaebo pa sanse ben se ban bo atrema wo ye cha aresa bokiti wan bo ho ban na se bibisa akosi a ya rehosem ebia meka se agusua no ye ni na ya adwen ko so se ye ba be ye na atoye nchem se kosi a na meka se ebia na wo a wo hwe mi so ye dofo kase de mami na akohwere nkwa na te se entwa ye kura papa mayembra afutu sem ben na o se ye fa e won komhye afutu sem a o se ye fa no wo enkomhye afutu sem a o se ye fa no komhye se memo obi anfa enkomhye ni agro emfa woni nipa na o de enkomhye na ba no once most at times no de ebiti nipa adwen no se nipa we de once ya classify nipa bi se nipa bi sei e de na asofu bi se na odifo bi se de enkomhye ba eno de o se eti ona me pa che no ya na most at times no ye hwe nipa no etebia ene nipa su ene de agye enkomhye ani ba enkomhye shatarim enkomhye shatarim na enkomhye nyina ayankata ba bi sei enka se nipa na body self enti se obeka asem a wo se ye de ejidi enkomhye shatade ene nhye nipa etinwi enye etinwi ana santa da ye ja etinwi amanafu ena sa nipa na beka sa wo se ye de ejidi dabi oda se nyame otie mu na ho no etie ye mu enti no matter how a nipa no esitie so ya abofra so ye panyini emfa no sedi sitie asem na ebeba no yentie asem no yenwe se de asem no esitie oda se it is a wahwe kura na se nyame asem po eba nyame asem ansa na ebeba no wo se edi nka no wo tena se dwen ho enti kom se hia ma adwendwen oso dwene wo se asem papa yi kan efi nyame ana se nyede efi nyame na ade bia so efi nyame so twi mu tan abe den
ebesi the person be kan e kire ahwefo ne atifo nyina ne se ohwe yie se de kokobo na ohwe yie o enkomhye ho na bia ebefira ba bia no o se yenya ahotoso e wo so na se enkomhye ne ba ebetimi aye ho adwuma sanete medical access se nkomhye afimu nkomhye papa hye nyina o se ofani serious ase onte nkomhye na omodin akọ Kumasi Online TV page ne so na nkomhye ahodo atotodwa nyina akọkọ hwe bi na agina mu ebo mpaye ma oman Ghana afen so wo a wo hwe me gina mu na ebo mpaye ma wonua bi na atorenche bi sa anto uguso a wo hwe nkomo twetwen wo Kumasi Online TV so ara wo se mebeto kentampo na ene God servant atwena ba fidua mu a 101 yebusa no ho nsem na afen so niam a yebetimi aye ade afa ho ebesi ano kwan esi ano kwan no na egusu a yede nko papa na bibisa no esi ano kwan no aya na ye nsuo anwa ana ede na yebetim de esi ano eno na me kire se no depend kwan ye befa so a ebesi biribi ano kwan no eno no enye ye adwuma eno no nye owo adwuma ona me pa che no aha akwansidi ne de eno no depend ona be che no aha akwansidi ne de depend na me ka se eno depend se de enkomhye ni sifa so a esi ebaaye ene eho akwankyere a wo se ye dey wo se esiba what I say ha and God is not one way God you mean to me ka say enkomhye bi aba nti chenchena nsuo na wo se ye dey eya akwankyere what I say odifo bia anytime bia no na akwankyere ye one way bia mfonso ho adentia mfonso ho papa adentia mfonso ho ntia me se mfonso ho say God is not one way God what I say nyankopɔ ye ho wona be meche no nyamo ye ho ana otimi fa akwahodo bia so timi eya adwuma ema ne yi what I say nyame timi efa afumu so kwa timi eya adwuma ema ne yi nyamo timi fa nsuo so timi eya adwuma nyamo timi fa mframa timi eya adwuma nyamo timi fa abodi subia mutimi eya adwuma ti nyankopɔ nye one way enti se de ade ne besi asi no eno ho akwankyere na nyame de beba se yemfa so na yefa so abon se ebe na nso ama eho mu aye nso eti naba ati se kuku we kwa timi de akwankyere bia no one thing depend na make say ade ne se de ade ne besi asi no enti na make say eba nyankopon de ho akwankyere ifi osoro ye de ebia bi atwa mo bi frɛ me se wahu se me ye adwuma ewo abonten a se outdoor program se yekoyi obehu se me bowa a moja wo nti mi ntokuku me onya akwankyere na so nyame a me so no wonjai o se to kuku bra na ofanya akwankyere ma me ga jan so minim nyame a me so no ntimi nsi minim de ma de na ya na manipa ahanta ba so a yenje enkomhye endi eno de eno depend ni pa no obi ana ne gidi onzo obi o asori a okono jenhye nkombo isa ni pa no ko sa asori bi sa abe de se obeka enkomhye ho asem na mansa ni pa na de agia tu what I say enti depend ni pa ne gidi enne asafo ede owom what I say obi o wa akọ asori bi sa jenhye nkom da ena onye enkomhye nso nye de eni isa ni pa no emfa woni nkomhye a obehye ena emfa woni asem a obeka onye de onye ni ha enti eno de depend ni pa na ankasa na koma se de na koma ne na dwen esi ene de gidi a wo de wo enkomhye papa na wo kan akoma be sa na je nkomhye di akoma be sa ye wa akoma bi ho mu odu akoma bi ho ya dentam ne bi won so mu hapa akoma be num sa na itimije yankopon nkomhye na edi akoma de on se akoma eje yankopon enkomhye di eye akoma something like edi kan de meet maka se yankopon ehon ati ona me pa che no akoma eje enkomhye di no eye akoma something like
You say the misi and can be busy mama or the Matias. Akuma emre. Akuma emre. Aye. A bubu. Any man and Yamias easy. But as you go on Akuma or Prima Kumano. And found it as some Abeka. And found it you obey. Or no stay on Akuman Wide or Prim. And I said video will be an army. Akwan said the city and the Sanamatia. With him more than Me kai. One of our sister stations. I say was one far kwa mama for my nyame. Was mama uni mitri mo dia. So I say on the team more than e jinipa bia no asase so a obeka bibia de ono no wode atoniti no obe dey obeyi afim. Wa pin akoma. Is any pa be say no emfa on ne enkom hye bia obehya agisasi. Esia no bon say say ade osofo kan yi no kre na ye adwuma so e ja akoma de e ya akoma a embra ni tambia no say nipa no say ade bai enye nipa sem ade bai eye nyame asem e di nyame asem so na e ba de a say me gye den me gi tum na me de eye adwuma san krofo ne time eje nkom hye edi e mo enye nyame asem de ne de yana eden obetimi age nyame komshan so edi na papa we komshe bi o todwa na ho akwankyere akoye enwo a odi kosi nkwanta na so papa na onya bosomsom bible si ye wo ade nyina ho kwan enso nyeni nyina na efata enkomshe eba a ele tambia no o se o keru he na papa kombe so na papa so abekari no se ugidie no ena enkomshe de to to Yakobon asem. What I say? And come say be a baby, and one punch and say if you Yakobon asi. You cannot hear say a banner. I don't need to turn Yakobon asem and then Yakobon asem a boy bida. Opa fire juma. Opa jai. One of the patch channel. Ha enti. Odifo bia nyame asem so gina ye juma. Every man of God. Ah we Yakobon difo kan bia no nyame asem so gina ye juma. So this odifo no de ade bi ema wa wo so hu se akwanche na papa de ema wo ana odifo no ede ma wo ya ade a efi nyame asem. Ora se efi nyame asem mu dia to me ne de o se we very careful. Na che se akwanche dodo na afri bible mu. Nya akwanche dodo na akwanche bia no e wo se free. Ora se e se okwan no ene hefa wase meni wokwan no de kra ne nkwa wala jani this one am so ena hwan so ne okwan no nyina agya ene hwan ene Jesus Christ ono so ne de oni asem no ona me ba che no ono so ne asem no edi Yakobon asem eno na ye de fa so etoto yakwan ne bibia ona me ba che no he say obi di akwankyere bi ma obi di ade ona so obi e kire wade say ya edi kan one o se wo de tutu nyame asem ehu se ade ya papa adi mami ana akwankyere papa adi enansu ya ade a enam nyame asem so ote eno ne ade bitimi abo wa ema onyira nkosi bia ne kwase okọ papa we atwema adwene siso se we Ganafo egusu a edwene ho edwendwen ho a se ade nti na nkomhye aya na ba ntentem sa na esan so si sa entem na mu e ba ntem na within the 1 or 2 weeks 1 month na esi na nkomhye na si Yakobon hira o se odifo bia what I say enne how si eben Yakobon fa wana me pa che no last bi me ba kire se adifo ahodo ye wo adifo ahodo enan the last time we ka e ba kire yo odifo bi wo ya de wo no what I say obi wo a adoma chede na nkata pese no ye de awo no what I say is ankrofo no esu e different ye yesu e different wana pa che no ye na e ya de e wo yemu etiyemu dada enti ye benyame ye le tem bia information bia beba bia e jani ana e ban so tumi ye dey e di akiri enti ye de tu dwa na astate se ye dey e ye adwuma so
Intina me nkomhye na me hyehyɛ no 2020 no utumi sɛ ni nyinaa no hyehyɛ enya dia akyɛ because you ran this year na afi na ɛwɔ the third month mo sɛ deɛ wo kan it depend sɛ deɛ bɛnya nipa no si ɛbɛn Nyankopɔn esifa ɛne tumi a ɛti nipa nim do ɔbɛka asɛm nyɛ sɛ mbam do ɔbɛtumi aka asɛm ɛbɛbɛ but ɛbɛkyɛ kakra obi so wɔ kan ya instant na ayɛ dɛ na start ɛbɛm. So last time woman be friend me. O friend me na o de na sem atu mani. De asem atu mani ma na bo ho mpae. Bo ho mpae na me kire ho akwankyere se onye. Oyeye ogu so akwankyere na oye na no. Ogu so oye na no. Wan wie 7 days am de ma na wan wie. O si 5 days. Eko 6 days na na emu aye bai. Oda se e de bentia efi tumi a ede. Eti ane tumi edi achi ala so obi beka ebekọ achi obi beka sisi ana ayde na asi ejese enkom sha ya se ni panyina no ana tumi ensede ni achiri obi o tumi obi o beka eso na nyame tumi ankasa nyede eni achiri ana se ndi eso kana no fafa wakana saa obi so ohun hwe osemahu oda se ena nya omo beka se yehu nyina so na yede yehu bo meka se mahu so na onye de ohun hwe mate so na onye se enye danta ne danta saa na tie so enti e depend odifo no benya no si eben ni Nyankopon si yede sifa papa unkomse no oti ho na eba ana se oda na eba se na ya na unkomse no usinya no fa me nkomse eya ade bi a enye se meda ena enye se meye ana se bi a mete ho ana bia etimi fa ekwan hodo bebiri so wala se me pese me ne Ewurade kasa sisi a me no ti ho sisi ya me pese me ne Ewurade kasa betimi ne Ewurade akasa ama through that no betimi adai come share di ide a kire me wala no betimi adani team po di ide e di a kire me e to da betimi aye da so mu o da betimi asom dae a kire o se niam bi se na e be dey e ba bi si what I say ena eto down so a bi wa adwuntuo mu ana se empire mu nso na me nso timi eda na bi yede eda na team podi timi ede kire enti odifo de enye se ebia obedanko ana se oye bibi nko a emra nyame peso ono kasa bia no e wo se wo tenka wo mu what I say se nyame peso ono me kasa me tenka emfa ono ba bia menam what I say ma pie mpo na menam ba bi na nyame peso ono me kasa o signal me se o peso wona me yede kasa ema saa mere no e wo se okonya ba bia na se onya ba bia ye the quiet place ene ekohia na one na yede one no maybe mini difo bi hia no se nyame kasa aya na neni no eye kitikiti eno kre e depend obi an kon fa so etinene obi an kon fa so etin Nyankopon ne obi an kon fa so etin Nyankopon ne obi bete no se de o kan eno obi nso wo ha nso obete nti ho no de mintimi enkyere se ono de no so wo tene kedikete no ono de no tene kedikete no enkyere se ye nyina saa na nyina ede yete no awefo oguso ehwe God servant Ernest Appiah Junior ene yenkomo twetwe no efa enkomsha betodwa afimu ayedi hu nkomo ewo Kumasi online TV so na mibusa edi amawo asa uso busa bi papa medical busa na mamisa musa bium na yenda ye ho so se ti saade a na yenda ye ho so se ntisa nso a na ye hu se de bisi abo ye bra edi afa enkomsha wuo moja awreho ewom no ebiemu besi anase Nyankopon sia no kwan onze yentwa mu mebobo bia bebrebe hu onze mekan entampo hodie no ana agba se de be bo ahwefo a ehwe Kumasi online TV ye ne nkomo twetwe nti o se sanso busa biem mekan kentampo de no se ye mo mpai onze adwuma we no ya adwuma nipa baako fo ntimi nye obi beka se na papa de na e bae no wan ye ho adwuma me ngwa me ntimi nye me nipa baako but me so na nyame nam so adadio me de ode na di kire me so me de abetu dwa se nipa mo ye ni emere na ye mo mpai ona me kire no because me ngwa me ntimi nye because me say ye adwuma fofo enti bi sa ba ne de abetu dwa na ahwefo ne atiefo nyina ne akristofo ene esoma hodo nyina nso aka bu mai
abompaye ewo ho enya de a eye honko akwanhia de sie anankasa person the last time I can say Ghana isu wala so difo bia be ka che say Ghana inam sum wanje sum nya de eye papa wala say papa de tina Ghana nyina nam sum na me ka say Ghana ayesu na je say bone adoso wo oman ni mu na bone adoso nso aman Yakobon so akoma ide akoma prim ewo ye ho wala say enti akwanhia ne bone ahodo ne bibiri na besisi ya de ebebam wanje be ka sunwan ya ma ni amra mmompa e wona ona sa akwa no so kom ize ofu sunwa aka na wo kwa e de na o so oye o so mo ni biri na ide bompa ene papa bompa e ma na enche be ko wada say to so mo ni biri na ide na obo empire ena ba bi ti say enkran Accra ena events Cape Coast ho nyina no be kekan ni nyina hihye mu say mo ye ni mre e mo empire because the one time we say demons ankasa bubusa akwan no so demons ankasa ba bubu akwan no so a ohia eboja what I say otiam efre moja the more otiam free moja na sa anya man so na ede esisi the empire na de I was here be any bre na ebo empire say be ya anya man nyina to bitimetwa papa apart from empire no ade be biem ne betimi yade se Yakobon na ohania Benisia yenamu afi 2020 ebetimi afiri mu se nkwanhia ene owu a esisi oman mu no kwan be so bio ne betimi afa so apa Yakobon cho edi ga no e wo se nipa esa kira wana adwen what I say o se atwi won firi bone ahodo nyina mu because bone ni wa asa o ha ni nyina nso nye den emma what I say ye ka say ye bompa nyina nso na ye ahweyi jana mutu mu ya bra bum ya kwani abamu what I say ye betutu ya namo asi Yakobon anamum na ye mfa di Kristo story ne igenya mesonso nye den eni agro what I say na e ba nsa e ma yetimi twe be nyame e ma Yakobon so timi bedo ye ama nyame anytime bia no say ye ko oha obi mu na yiwura aman ne bi mu a otimi atwe ye den efiri mu so enti ni nyina ne say nipa be ye ahweyi na yatwe ho afiri boni mu na e ba nsa nso a Yakobon betimi aho yemobo ama de otamfo bro nsama hyehye eni aginatu a wagina afa ye ho nyina nso na betimi agye afiri abusua nkomo twetwe no ayede na menya nka nso questions a wo nso de beba no na ka yi ano de ama yenye papa wa ha yi de na ka yi ano de ama so bre no aye bre de bia mo asem ameka se udi adwene de achi a obehwe asu frawo bre na aye papa bre na aye bre anisa ofutu sema de ma omanfo na afi so ahwefo a ehwe Kumasi Online TV efa enkom hye yo Yakobon hira opa me fa kwa we so asa achia ahwefo ne atifo nyina ebi se ba bibia wo bia mo amohwe ayi Kumasi Online TV Yakobon koso a hira dan nyina wo hwe na utie ye ene ye no wakasa bebri se ne medino dika kan medina ene God servant Ernest Appiah Junior God servant Ernest Appiah Junior the me person be kan achira ahwefo ne atifo nyina ne se 2020 no medika aka ho asem moma yenhwe yanamo yi yenhwe yanamo tutu yi yenhwe yakwan eyi cause a emre wi eye emre bone Bible say emre no ekwa wi ya na ma wi nyina ebesisi ka se ebesisi na wa modin se ebeto me God servant na ebeto onipa oye asoden e Yakobon asem ho meka na maka ne biem se emre we no se onya mfa Kristo a fasa kwa we so akanfo Yesu Kristo e na ma se ano se okra ene waje mpana ene no enante se emre a yewuram no emre a emre bone amefa kwa we so asere se me number no ebu ase obone na efa number no na yentwetwe mpobo emfa no problem bia eda so emfa no how bia eda so amande bia eda so bia se ye yade se ye office asem ana odwuma asem
anaso pipa sem na enkoyi a hwase ho na efa number no na efrɛ me wo de de akiri wadwe bia no frɛ me na entwetwe nkomo na nyame bɛnam so ama oha wa dawo so amane edawo so nyina no nyina afiri so nakopon ko so nhyira wo na onye okese papa bota atoma ye na empeje yem nyakopon wan emompa ye yekoso ye da wasibie nyakopon ye hyewdin animonyam ye kanfo udin ye udin kase ene eda dia ye kan nyina se udin kuto na asedanka amen udin kuto na ye nka wonu nyame a woso osoro ne asase so asase ase obi ene ono wo se eda wasese ene den so wona wadom so ama ene nso dwumadie nyina timi aba so na wado no tumi nyina so aye kese ewo so fasa kwa we so abompaye ama ahwefo ne atiefo nyina se ewurade obi biara ohwe yei mempa abon se koso ane fa onsa eka no haw biara de obi biara so koso fa onsa eka ne haw na ma wasundwe ne wadom enye kese ewo koma so bigya koma so online so adwumayefo nyina so ahye onsa se koso ama wahoden ene utumi ene unimde ne unyansa koso enye kese ewo omamu na watimi anya ehurumu a echen so na watimi de aye adwuma de aboa wo Nyankopɔn adwuma na nso mo wahini no so atimi atra fa wiase amanama nyina de nyina wie pɛya edi animonyam hye ama odune da wase Kristo odoma incident amen therefore ne yene God servant Ernest Appiah Junior come sha wa hye wa afi mu ebetena se di nkomo Bomodin aso be God servant asane so ikura the last one etwa to the emma 0246 221010 0246 for God servant na de echi wadwen bia ani ni nkomo aha na brebe makwan na ne nkom so etu odwa no ye betena se di nkomo ye de bubesi e Kumasi online TV so midi ene go fiafi e de mu nyina ase mamoni hwe ade na